अरे पिलाए मो परी को देखी कि ना तो एठिकी खेलिबा को आसेनी नहीं आज सी तो आसीनी कुआरे गला ताहले कोठी पाउनी ताकू परी 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 आज खबर कहार आखिर लुह को भी रोकी पारिब ना सब कुनि कुनि झील है गोटे गोटे परी केते सरागरे ता ना दिया जाइथिला परी किंतु कि विडंबना परी को स्वर्गटिए दब बदल रे पिशाच माने ताकू नरक जंत्रणा दे हत्या करि जति आज परी रो हत्या सह पिशाच माने हत्या करि दैछन्ती समग्र मनुष्य जातिर मानविकता को नहीं जाना
ହବ। ଏ ଝିଅ ଟିକେ କବାଟ ଖୋଲିଲୁ। ନା ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିବିନି, ଏବେ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତମେ ପଳେଇ ଆସ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆମ ଜୀବନକୁ ତମେ ଗড়େଇ ଚାଲିଥିବ? ତମ ଡାଡି ପଠେଇଛନ୍ତି, ଚାଲ ମୁଁ ତମକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ନା ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବିନି, ତମେ ଡାଡିକୁ ଫୋନ ଲଗେଇଲ। ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ବୋଲି ତମେ ଚକୋଲେଟ ର ଲୋଭ ଦେଖି ଆମ ଖୁସି ଲୁଟି ନଉଛ। ଏ ମା ଚକଲେଟ ଖାଇବୁ? ନେ। ନା ନା ମୋ ମା ମନା କରୁଛି, ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ କିଛି ଖାଇବିନି। ଆମ ମଥାକୁ ଆମ ପିଠିକୁ ଆଉଁସ ଦେଇ ଆମ ଶରୀରର ହାଡ଼ ମାଂସ ଚାଟି ଦଉଛ। ତୁଟା ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛୁ, ପୁରା ପରିଟିଏ ତ। ନା ନୋ ବ୍ୟାଡ୍ ଟଚ୍। ଆମେ ଆଉ ସେମିତି ହବାକୁ ଦବୁନି, ଆମେ ଆଉ ସେମିତି ହବାକୁ ଦବୁନି, ଆଉ ଆମେ ସେମିତି ହବାକୁ